Yɛde ne nkakra afe no ebe wiye. Medofo pa. Afe hia pa. Afe sei na Ewurade Yankopɔn ayi wakoma so de nyina de ama wo se koba ne se ebekɔ wiye na onye mawa. So beye de ama. Ende cheme wo kakra na me ne won che senia ne si ye me spring roll e wo fi. Me gidi yi pa se weni beji hu yi. Ane enu nti no me wo me esam cup and 9 de menchen kakra ebegu so na makanu no esanse video yi mu enchene esam no mo ya wafo nti se me kan mo bu me na me yosofo a me hira ware so me kanu no mu yi na se me wi a na me de mensio eye cup mienu e de aka me srel se ne be ya wo benya good result no eya na wodi nsio ni de egusun kakra ukenunum kakra na se se ne esi aye no wo mpa ansana wodi nsio ni bi e de aka ho se ne be ya enkodane rice porridge anase rice water sawati ase anase ebe ya te se eba enunti nsio ni gusun kakra na kanunum na nya good result. And then to say na me peno. So who say endani fufu na endani rice porridge and so. And then to me de me clean film back so. Na me de akosi fridge mo simadu ana say we de we ready so person when you spring roll na no we yi fridge no mo. Me no ba be chese na me see ye way in 2 ways. Inti woto tintu na ohu angwa na wo hu na mehwegu me frying pan mu na me de me meko akekedro garlic na eye ahaban bi eye herbs kakra na me de afra enu nti no mehwie me vegetables e de account say na me peno esanse enye se me chire nam but me ni nje ho se me spring roll na se bi wo ma me ni enje ho enu nti say na me peno na spring roll me ye e de ama me ho ene akra small girl bi a ewo ha enu nti no edu this time no me de me seasoning cube e de aka ho aka nunum fefefe me be yi me de afri mu na akra ne di ohia nam na me di enam e di afra ne di no e di ama na me na Mary spring roll ne bebre pa eno ti na mafa vegetables no ni nyina na akaka kwebe no eno ti me di me tuna no kakra e be ka ho e di ama no esanse me di nka aka se ohia enam eno ti sei na aye o say yes simple we bet me the meat e di aye e na se me yama papa no a se me yama me papa no a ya me use meat e san se no me ye ne de yi pa enti we hu se e di kosi fridge ni mo no aye twan aye twan ti se oba na se modi se ya ni ye peno eno nti me frying pan esi jaso me di be ye mu se ya na kopem se betari mu na awo se ne be ya ye be waye fi frying pan se woni frying pan ada na wo hwe video ya wo ha nti na okaze ye mi ni frying pan no me den aye spring roll we ni sero se wo woda the same 3 or na se server 3 or wo de butu no fato okro pot so na fe twa wo spring roll ulala eno kra ye kama ze kama eno ana na first na me use ansa na me benya frying pan so what ya say eno nti de be san ye ne biom se ne be ya wo be ya perfect minim se we hu esanse wana wo hwe me nyina mo adwen ye adwuma yie pa me srew wo hwe screen ni obenhu se na me de me hwe me nsechi ye me nsechi na me hwe me kire wo se wo de ye frying pan ni mu a enfa won samore enfa ntwetwere mu fa won sona no na fafa ye frying pan na se wo de won won samore no e de twetwere mu a emu betuetui se wo de wo feeling no e de gumu a ensuo no e be piepie enti wo hu se ampapai anya hwe
ayɛ kama sɛ esi ayɛ mani gye agye ho me de say na me ye me spring roll wrappers na mani gye ho yie ba nsuo na me de ba ye spring roll wrapper no ho no nsuo na esam na maka no sɛ ne be ya sɛ me sili ebe ye ebe ye kama nti say na obesili no nya abotre ma no na make sure say won samora ya atenten te say media ya enko wo mu isanse ye mpema ho bia wo ye spring roll no me das enti sende da edin kan a wo hwe me na sa won subscribe ya baby yedu oba ye be na found suffer boy subscribe button no so na subscribe mommy ye then e be ya say me the video for the ba hwe won sepeke bi na wa hwa ma me wo hwa ma me ya de da si ye pa sa wa ye e ya ba me na se won so a wo hwe me dada no kai ne hu se wo de se me nim se wonim what's up na we ye guy pa eno nti na me da si ye pa se dani de nyina wo jemre na wo be hwe me enti si ya na wo be ka we ye no abomo se ne be ya insane nti madane no e de aba sine be ya obehu ne yi aye e de ama me eno nti we so ye me a me ye de ma akora no se eni akondo yi pa ye ne fe eno nti ye nchi ye spring roll na meze me chi spring roll ni wie na me dani me ni na me hu se sa ba akoto fridge ne na me bufu evuru nta me tem grade ni za spring roll na anso me no e bi atofo ti se ya na obechi no se ya na akra no ho orebe sefo oh se ya na obechi ye na kono ye ne fe adi akondo akasa na we ye de ma yi ho bi na so besra wa ni beje ho yie pa Christmas eno ntia spring roll na ye ready ane hwese ne sitie see you bye what is this enti so we hu say sitie no emu ne ye kama ene ho no so aye green ai me bande beto boy spring roll no zara na dwe ne so sa ba bioma me manu jose abaye sam je oba beto bio me do ye pa kwa kim se be hie bio makra